dito sa ano guys, kasi ano amo ko guys, kasi ano yan guys, itim-itim guys. Yan guys, itong ilagay ko guys yung flash. Lagyan natin guys dito guys. Yan guys, dito guys. Yan guys kada ano lang guys, kada ito lang lagyan natin guys. Habang mag-antay tayo guys ng ilang minuto nito guys bago bago basahin natin guys, hugasan. Masakit to sa paa guys, kaya parang muriatic acid to guys. Yan. Ito na naman tayo guys. Dito na naman tayo guys. Banda. Guys, ayun guys lang. Tinustusted ko guys. Nahawak pa guys. Magpipet ako naman guys ng mga 20 minutes para ipikto yung guys, yung chemical guys. Dali tayong kain guys kasi maglinis pa sa kwarto ng amo ko guys. Namin guys kusa yung ginawa ko kahapon guys, tapos yan niluto. Yan ang tinatawag na kusa guys, yung guys, yung parang sikwa siya guys, ni inalisan ng laman, tapos ang lagay dyan guys sa loob guys is kanin. Yan, tanghalian naman guys, ito pa naman ang kontra ko guys. Ayaw kong kumain ito guys, hindi masarap guys, pero no choice guys. Yan, hindi pa tapos.